Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para wali santri semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bermuwajah di tempat ini. Insyaallah pada kesempatan kali ini yang akan memberikan nasihat dan tausiah langsung adalah Syekh Arafat dari Yaman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi ala fartafa' wa 'azza famtana' wa dhalla kulla shay'in li'azamatihi wa khada'. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la sharika lah, la mu'izza liman wada' wa la mudilla liman rafa'. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wa man istanna bi sunnatihi wa iqtafa atharahu wattaba'. أيها الأحبة أولياء الأمور، حياكم الله جميعا. أولا نحن سعداء بمثل هذه المجالس ومثل هذا الجمع المبارك الذي يدل على حرص أبناء مجتمع أندونيسيا كافة على تعليم كتاب ربهم لأبنائهم. فأسأل الله سبحانه وتعالى كما وفقكم لتعلم كتابه وتعليمه لأبنائكم أن يوفقنا وإياكم للعمل به وتطبيقه لننتفع في الدنيا والآخرة. Setelah beliau menyampaikan muqaddimah memuji Allah Subhanahu wa taala, kebesarannya, keagungannya, dan setelah beliau bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian beliau menyampaikan salam yang penuh dengan keberkahan kepada para wali sekalian. Beliau menyampaikan betapa bahagianya pagi ini beliau bisa bermuwajahah dengan para masyarakat dan juga terkhusus kepada para wali santri sekalian, bisa hadir di tempat yang mulia ini dengan jumlah yang banyak. Beliau mengatakan bahwa ini menunjukkan bahwa betapa besarnya antusias masyarakat Indonesia untuk mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah, mengajarkan anak-anaknya untuk mengenal Al-Quran dan As-Sunnah. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pertemuan yang berbarokah, menjadikan semuanya menjadi apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nah, سنقف بإذن الله سبحانه وتعالى في هذه الدقائق مع بعض الفضائل لشهر الصوم ونحن مقبلون عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لصيامه وقيامه. الفضيلة الأولى لهذا الشهر وهو أنه شهر القرآن، ونحن اجتمعنا هنا على مائدة القرآن، وعن قريب يحل علينا شهر القرآن
قال الله سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini beliau akan menyampaikan tentang masalah bulan Ramadan. Ya, insyaallah besok Sabtu kita akan bertemu dengan bulan ini. Bulan ini adalah dikatakan oleh para ulama sebagai Syahrul Quran, bulannya Al-Quran, yang mana Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan Al-Quran di bulan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. وما دام أنه شهر القرآن فواجب علينا أن نعتني عناية خاصة بأن نخصص وقتا لقراءة القرآن ووقتا لتدبره ووقتا لقراءة التفسير فيه، وأهم من هذا كله تطبيقه. فليس قراءة القرآن هي أقصى ما يفعله الإنسان، لا، فالعمل بالقرآن أهم من قراءته، لكن الإنسان يجمع بين الخيرين: قراءة القرآن، قراءة تفسير له، ثم العمل به بعد ذلك. فهذا هو المعني بأن يلتزم المسلم بالقرآن قراءة وعملا وتدبرا ونشرا وتعليما لغيره. Oleh karena bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran, maka para jemaah sekalian, marilah kita bersama-sama untuk memanfaatkan bulan ini untuk membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya, karena dia adalah Syahrul Quran, bulannya Al-Quran, yang biasanya setiap hari membaca 1 menit, sekarang setiap hari membacanya 1 juz. Bahkan tidak hanya itu, yang terlebih terpenting di dalam perintah Allah Subhanahu wa taala untuk membaca, menghafalkan adalah bagaimana di bulan Ramadan ini kita berusaha untuk bisa mengamalkan Al-Quran, karena Al-Quran itu bukan untuk dibaca saja, akan tetapi Al-Quran ini untuk dibaca, untuk dihafalkan, untuk dipelajari tafsirnya, dan terlebih terpenting adalah untuk diamalkan agar supaya kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك، فيكون حجة لصاحبه إذا عمل به،
ويكون حجة عليه إذا اكتفى ربما بحفظه دون عمل أو بقراءته دون فهم وتطبيق. وفي الأثر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، بمعنى قد يقرأ لكن يعمل بضد ما يأمره به القرآن، فينتبه الإنسان. ونحن نحث أنفسنا على قراءة القرآن، لكن المهم أن تكون أخلاقنا وتصرفاتنا مع ما يتضمنه كلام الله، وحتى لا نكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: أول من تسعر بهم النار ثلاثة ومنهم حامل القرآن. نسأل الله ألا يجعلنا منهم. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-Quran wa hujjatun laka aw alika. Bahwasanya Al-Quran itu kelak di hari akhirat akan menjadi pembela dan juga akan menjadi musuh. Kapan Al-Quran itu akan menjadi pembela? Manakala Al-Quran bagi yang membacanya juga mempraktekkan dan mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran, dan Al-Quran akan menjadi musuh bagi pembacanya atau penghafalnya manakala sang pembaca atau penghafal tersebut itu mengamalkan yang berlawanan dengan Al-Quran. Maka di dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Anas, Rasulullah SAW bersabda, kam min qari'il Qur'an wal Qur'an yal'anuh. Betapa هذا الأثر موقوف على أنس ليس مرفوع. Athar ini diriwayatkan oleh Anas, ya. Anas mengatakan bahwa betapa banyaknya penghafal Al-Quran wal Quran yal'anu, sementara Al-Quran itu melaknatnya. Berapa banyak orang yang hafalannya 10 juz, 20 juz, 30 juz, tapi dengan banyaknya hafalan, tetapi dengan banyaknya membaca Al-Quran, justru Al-Quran melaknat dirinya. Kenapa? Karena dia hanya membacanya, tetapi pengamalannya, akhlaknya tidak sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Al-Quran. Maka kemudian di hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, awwalu ma tusya'aru bihin nar, orang yang pertama kali akan dijilat oleh api neraka adalah qari'ul Quran, yaitu ahli Al-Quran, pembaca Al-Quran dan penghafal Al-Quran. Ini yang akan dimakan, dijilat dan dibakar api pertama kali oleh api neraka, yaitu para pembaca Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita bersama dari kobaran api neraka. Nah, Ramadan syahrus sabr. والله سبحانه وتعالى قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ولا يوجد أكثر من الصبر في رمضان، فالإنسان يصبر عن الطعام وعن الشراب وعن الجماع وعن الرفث وعن كل هذه الأشياء احتسابا لأمر الله سبحانه وتعالى. فمن صبر وصام كما أراد الله وقام كما أمره الله فإنه أجر عند الله، كما قال الله سبحانه وتعالى بغير حساب. أجره ليس له عدد محدد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نصوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا معتقدا أن هذا واجب عليه احتسابا للأجر من الله سبحانه وتعالى وحده غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي الحديث الآخر أيضا: من قام رمضان إيمانا واحتسابا. قامه ليس مع الناس وليس والله لأجل الناس لا يفتقدوني في رمضان،
ولا بد أن أحضر المسجد، لا من قام رمضان إيمانا بأن هذا واجب عليه، وبأن هذا مما يقربه إلى الله، وبأن هذا القيام مما يرفع درجته عند الله، فهو مؤمن بهذا الأمر. ثم واحتسابا للأجر من الله غفر له ما تقدم من ذنبه. Bulan puasa adalah merupakan bulan kesabaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya pahala orang-orang sabar itu tidak bisa dihitung. Tidak ada bulan, tidak ada amalan yang dilakukan seorang hamba lebih membutuhkan kesabaran ketimbang di dalam bulan Ramadan. Karena pengertian puasa itu sendiri adalah menahan lapar, wajib sabar, menahan minum, wajib sabar, menahan berkumpul dengan suami istri, wajib sabar. Terlebih lagi adalah perbuatan-perbuatan menahan dari tidak gunjing, tidak ngerasani, tidak ngomel-ngomel, tidak marah, tidak melakukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, membutuhkan kesabaran yang luar biasa sekali. Maka oleh karena itu, mari kita bersama-sama bisa bersabar melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan di bulan Ramadan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Qul wa umirtu li akuna awwalal muslimin. Qul inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin adzim. Qulillah a'budu mukhlishan fa'budu ma syi'tum min duni. Qul innal khasirina alladhi khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah. Ala رمضان من فضائله أن فيه ليلة القدر. قال الله سبحانه وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقال في سورة الدخان إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وصفها هناك بالبركة، ووصفها في ليلة القدر بالفضل، وهي كما قال العلماء توازي 83 سنة، 83 سنة ما يساوي 1000 شهر. ونحن نعرف كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي ما بين 60 و70، بمعنى عمر الإنسان كاملا قد يكون ما بين 60 و70، هذا إن لم يخطفه الموت قبل ذلك.
وليلة واحدة إذا احتسب الإنسان واستشعر فضلها واستفاد من وقتها وبادر في العشر الأواخر من رمضان لتحريها توازي عمل 83 سنة، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا. فأمثال هذه الفرص المؤمن لا يفوتها، العاقل لا يضيعها، الحريص على رفع درجته في الدنيا لا يفرط بها. نعم. Baik. Di antara keutamaan bulan Ramadan adalah di dalamnya ada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ini yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan, yang oleh para ulama dihitung 1000 bulan ini kalau tahun itu ada 83 tahun. Masya Allah, satu malam ada 83 tahun keutamaannya. Beribadah satu malam di Lailatul Qadar lebih baik daripada beribadah terus menerus selama 83 tahun. Sementara Rasulullah SAW sendiri bersabda bahwa umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama gunakan kesempatan malam ini dengan sebaik-baiknya. Istilah bahasa Sedayu, ojo sampai keturun. Nek saged iktikaf sareng mangke monggo sing badhe iktikaf ten Masjid Aliman kalih Syekh madosi Lailatul Qadar. Insyaallah Lailatul Qadar turun no Gunung Kendil, mencolot mengisor no kini. Niki tambahan saking kula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. من فضائل رمضان أن الدعاء فيه مستجاب. روى الإمام أحمد عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل مسلم دعوة مستجابة يدعو بها في رمضان. لكل مسلم دعوة مستجابة يدعو بها في رمضان. فالمسلم كما أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر من الدعاء المستجاب دعوة الصائم عند فطره، عند الإفطار. فنستفيد من هذا، ما دام هذا الشهر الدعاء فيه أحرى أن يستجاب، وإن كان يستجاب في غيره إذا تحقق في السائل شروط الدعاء كاملة يستجيب الله له، لكن في رمضان يكون الأمر أكثر والأمر أفضل والأمر أحرى أن يستجاب، فليكثر الإنسان من الدعاء. من كان مريضا يكثر من الدعاء لعل الله أن يشفيه، من كان مبتلا بمعصية يكثر من الدعاء لعل الله أن يعينه على التخلص منها، من كان مبتلا بولد عاق يكثر من الدعاء لعل الله أن يهديه، من كان مبتلا بضيق في الرزق يكثر من الدعاء لعل الله أن يفتح له من بركات السماء والأرض.
Di antara keutamaan bulan Ramadan berikutnya adalah Bapak-bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa di bulan Ramadan ini doa kita menjadi mustajab. Allah Subhanahu wa taala mudah mengkabulkan doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa setiap mukmin itu memiliki doa di bulan Ramadan yang akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di riwayat yang lain Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga bersabda bahwa doanya orang berpuasa itu tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, doa itu memiliki syarat-syarat. Doa itu memiliki adab-adab. Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa-doa ketika orang tersebut memenuhi syarat dan adab-adab di dalam berdoa. Namun terlebih khusus lagi adalah ketika di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa kita. Oleh karena itu Syekh mewasiatkan, barang siapa yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sulit untuk meninggalkan maksiat, di bulan Ramadan adalah kesempatan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa lepas dari maksiat tersebut. Bapak Ibu sekalian, kadang kita jarang diri kita ini ingin meninggalkan maksiat tetapi nggak bisa-bisa. Kita kadang kuncinya ada di sini, minta kepada Allah agar supaya kita dimampukan untuk bisa meninggalkan maksiat tersebut. Kemudian barang siapa yang diuji oleh anaknya tidak bisa berbakti kepada kedua orang tuanya, bulan Ramadan ini kesempatan panjenengan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya anak tersebut menjadi anak yang berbakti. Barang siapa yang diuji di dalam rizkinya, di dalam kesehatannya atau berbagai ujian yang lain, bulan Ramadan adalah bulan yang tepat untuk kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya adalah di saat menjelang kita berbuka puasa. Di sana ada doa yang mustajabah yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala manakala seorang yang berpuasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. قال الله سبحانه وتعالى في الآية التي قرأها أسأل الله أن ينفعه بكتابه ويرفعه به وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يسأل في جميع الأمور مثل الروح، يسألونك عن الروح، كان الله يعبر قل الروح، يأتي بفعل قل يا محمد. لكن عندما كان السؤال عن الدعاء قال العلماء حذف حتى لفظ قل ليدل على القرب المباشر من الله، لا يحتاج أن يفصل حتى بلفظ قل. ومن هنا نقول أيضا الله سبحانه وتعالى لا يحتاج لأن تجعل بينك وبينه لا شيخا ولا عالما ولا مؤسسة ولا جهة مباشرة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. من كان له حاجة فليرسلها إلى الله مباشرة، من كان له طلب فليبادر برفعه إلى الله مباشرة. وهذه من رحمة الله بعباده أيها الأحبة. لا تنتظر
إلى الشيخ فلان يا شيخ ادعو لي، ادعو أنت تطلب الله فاطلبه مباشرة. وإن كنا نؤمن بالصالحين لكن دعاؤنا ليكون لله مباشرة. ومن رحمة الله بعباده أنه جعل الدعاء له من غير واسطة. ومن رحمة الله أيضا أنه جعل الدعاء له في كل وقت وفي كل حين. لو أن ملك من ملوك الدنيا يا شيخ أردت أن تقابله لاشترط عليك زمانا محددا ووقتا محددا وآلية ومظهرا وشروط محددة لأجل أن تقابله. وملك الملوك جل في علاه مستعد لأن يسمع شكواك في كل وقت، في الليل، في النهار، في الخارج، وأنت في البيت، وأنت في المسجد، وأنت على فراشك. فلماذا الإنسان يتأخر إذن في رفع حاجته لله؟ والله لم يطلب منك وقتا محددا لتدعوه ولا شكلا محددا لتقبل عليه، لكنه طلب منك أن ترفع شكواك إلى الله سبحانه وتعالى وأنت موقن بالإجابة، موقن بالإجابة، وأنت مجتنب لكل موانع الدعاء. فبعد هذا هل نؤخر من دعائنا؟ بعد هذا هل نتردد في رفع حاجاتنا إلى مولانا؟ والله إن هذا لهو الخسارة إن لم يجعل الإنسان علاقته بربه ودعاؤه لربه مستمرا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا التعلق به والرجاء به والدعاء له وأن يستجيب لنا بعد ذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نختم. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beliau menjelaskan apa yang dibaca oleh adik kita Ibrahim, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib. Kalau ada hambaku yang bertanya tentang aku, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku menjawab, aku mengabulkan doa orang yang mau berdoa kepadaku. Maka hendaklah bersegera untuk menjawab seruanku. Para ulama menerangkan mengenai ayat ini. Di setiap ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan ketika ada pertanyaan dari hamba, wa idza yas'alunaka 'anil anfal, mereka bertanya kepadamu tentang harta rampasan perang, mesti di sana ada jawabannya, kul, katakanlah wahai Muhammad, yas'alunaka 'anil mahid, mereka bertanya tentang hukum darah haid, maka Allah kemudian mengatakan kul, katakanlah Muhammad, darah haid itu begini-begini. Semuanya kalau ada hamba bertanya tentang sesuatu, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Rasulullah SAW, kul ya Muhammad. Tetapi dalam ayat ini ketika seorang hamba mengatakan, ketika Allah Subhanahu wa taala menghabarkan kepada Rasulullah SAW, wa idza sa'alaka ibadi, kalau ada yang bertanya tentang diriku, Allah Subhanahu wa taala tidak memakai kata-kata kul, tetapi langsung Allah Subhanahu wa taala jawab, fa inni qarib, kalau ada yang bertanya kepadaku, sesungguhnya aku dekat. Para ulama menjelaskan kenapa tidak dikatakan kul, karena ini untuk menunjukkan bahwa betapa dekatnya Allah Subhanahu wa taala dengan hambanya. Doa tidak membutuhkan kita titip kepada seorang ulama, seorang alim, atau yang kita pandang sebagai seorang kiai mustajab doa. Tidak, doa tidak membutuhkan tempat sehingga kita harus
repot-repot wajib datang ke masjid atau wajib datang ke Ka'bah. Doa tidak memiliki waktu khusus sehingga kita harus menunggu-nunggu. Doa bisa dipanjatkan setiap saat. Doa bisa dipanjatkan di setiap tempat. Tidak ada pembatas-pembatas untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah merasa minder bahwa diri kita ini jelek, kemudian doa ini tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa yang paling afdol adalah yang kita panjatkan sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan diantara rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan itu semua kepada kita semua. Kalau misalnya kita datang kepada raja misalnya, Bu, kita ingin meminta sesuatu, kalaulah permintaan itu dikabulkan, niscaya mesti masih tunggu kalau mau bertemu saya sebulan lagi. Tunggu kalau bertemu saya di tempat ini. Kamu pergi ke Jakarta atau mau melalui wakil saya. Ini kalau mau bertemu dengan raja atau orang yang akan kita mintai dari orang-orang yang punya kedudukan. Tetapi dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala melepas itu semua. Maka sangat merugi ibu-ibu sekalian, terutama di bulan Ramadan ini ketika kita jarang berdoa kepada Allah, sementara doa-doa di hari-hari itu sangat mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat beliau sampaikan, dan saya minta maaf apabila ada kurang dan lebihnya dalam menerjemahkan apa yang beliau sampaikan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.